तो सांग माने वर्तमान आमे माछ धरिबा पई आमे आसीचु ठीक हेले तार भीतर हमकु केमती चिंता पड़िला ए मोबाइल टा मु लूंड आनीतिली एटा Oppo A79 देखि वर्तमान आमे समुद्र भीतर आमे पानी भीतर आमे टेस्ट करबा यार गारंटी नहीं जे मोबाइल टा पानी भीतर को पड़ी जाई पारे नचेत मोबाइल को पानी पसी जाई पारे आ सेति पई सांग माने आपण माने बहुत मात्रा शेयर करंतु आ लाइक करंतु नियाती बाबरे आ कमेंट करंतु जदि पानी न पसिला आपण माने एही मोबाइल टा किनंतु बहुत बढ़िया अछि चलंतु वर्तमान आमे देरी न करी कि आमे स्टार्ट करबा टेस्ट करबा तो माछ गुडा देखा जीवो आ कोन कोन सब पानी भीतर देखा जीवो से गुडा भी आपण मानकु देखैबा वर्तमान मु स्टार्ट करछि काहे के साइड ये हेछि र मु ए मोबाइल रे भी कैमरा ऑन करते पड़िबो मु वर्तमान पासपोर्ट टा ये करछि माने पासपोर्ट टा से खुलुछि वर्तमान 9438 वर्तमान ऑन हे गेला पासपोर्ट वर्तमान मु कैमरा टा ऑन करूछि वर्तमान चलला कैमरा एटा सीधा अछि ना मोबाइल टा और ठीक है सीधा हां वर्तमान मु सांग माने स्टार्ट कली पानी भीतर को बुडेबा पाई एटा भी स्टार्ट हे गेला रिकॉर्डिंग हे गेला तो चलंतु वर्तमान पकया फोकस कर भाई देखंतु हमरो वर्तमान बोट पछपट ये अछि फैन भी अछि आ माछ गुडा भी देखा दिबो सारा बॉल से बांधी छी तो हां पूरा बॉल से देखंतु वर्तमान केते भीतर पर्यंत जाउची छाड़ो रसी छाड़ो 1 2 3 चला वर्तमान भासी भासी चला भीतर को केते भीतर को जाउची हमें देखिए चलंतु चलंतु बहुत भीतर को जाइছি सांग माने और रसी देखि पारचंती हमरो केते छाड़ा होची देखो दूरिया रे टिके से पुरु टिके पानी रो मते भी देखा जाऊ वर्तमान देखा जाऊ सांग माने वर्तमान देखंतु हमरो कैसे गेला किसरा था जा फोन चलची मोबाइल छड़ाई टेस्टिंग कराई माछ अछि किड देखा जावा ये और गुटे भाषा को वीडियो दिया सेटा काटे दो यारे चलची एपडी चलची वर्तमान हमरो कार मोबाइल तू दूरिया टिके देख मते भी देखा जाऊ वीडियो कॉल से पर आउ टिके पछा देखा तो सांग माने वर्तमान हमरो मोबाइल ता छाडी देइछु पानी बहुत ए मोबाइल ता टाड़ी का रो काई मोबाइल रो मोबाइल हां मोर मोबाइल है तो सांग माने वर्तमान हमरो रसी सरी गला केते बाम हमें कहि परिबा कहि परिबानी पाका पाकी 100 बाम कांतरे होबो देखंतु वर्तमान मु धीरे धीरे मु टाणी आडी सी हट देखंतु वर्तमान चालीसी माछ को देखा जाई पारे आ हमर गुटे घंटी पहुंची आसिलानी घंटी देखंतु गुटे घंटी और एते बहुत लंबा अछि सांग माने ना देखंतु कहीं एते समय हलानी कहीं पहुंचुनी कहीं बे सारा खसी पड़ै छी मोबाइल टा खसी पड़ै छी बे मोबाइल टा खसी पड़ै छी बोली भाई कहला किस मते पूरा दुख 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 लागु छी एटी डर लागु छी एटी 21000 मोबाइल टा हला एटा तोर सुन एटा हमर गुड भाई लोन सहित 25000 टका मु देई छी जेते बेले आ मते मोबाइल न मोबाइल छ आ 1999 टका हे आइला एटी मार मार देखंतु सांग माने वर्तमान आइला भाई कहतिला पळेला बोली बड माने डर लागुतिला दुख दुख होतिला मनटा आ तते मोबाइल टा फेरी आछि किछि जाय नै देखंतु वर्तमान सेम मोबाइल टा अछि
ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ହିଁ କହୁଛୁ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ଢୁକା ଆଉ ଥରେ ଡବଲ କରିଦବା ମାଛ ଗୁଡା ଦେଖା ଯାଉଛି ମାଛ ଗୁଡା ବି ଦେଖାଯାଉ ଟିକେ ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଲେଇବି ହେଇ ହେଇ ଦୌଡ଼ି ପଡିଲେ ମାଛ ଗୁଡା ଡର ନା କିସ ପାଣି ପଶୁଛି ନା କିସ ଏମିତି ପୁରପୁର ହଉ ଦେଖି କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏତେ ଚାଲି ହଉଛି କେନ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ଦେଖ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ଯିବନି ଏଇଠି ଏଇଠି ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ଯିବନି ଯିବନି ଏ ସିଆଡେ ଅଲଗା ସାଇଡ ଚାଲି ଯିବନି ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଅଟା ଜାଣିପାରୁନା କେବଳ ସୁଅର ଯାଉନି ହେଲା ମାଛ ଗୁଡା ଡରରେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇନି ର ମାଛ ଗୁଡା ଆସୁଛନ୍ତି ର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାଛ ଗୁଡା ଆସୁଛନ୍ତି ର ହଉଥିବ ବୋଧେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଥିବ ନା କେ ସାଇଡ କ୍ୟାମେରା ଘୁରିଛି ମୁଁ ବି କହିପାରୁନି କେ ଜାଣେ ର କହି ହଉନି ର ଏଇ ଆହୁରି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ମାଛ ଗୁଡା ହଉ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଣ କିସ ହଉଛି ଦେଖି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଣି ପଶିଛି କି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ତ ଖସି ଯାଇନି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏ ସାଇଡ ଗୋଟେ ଏ ସାଇଡ ଟିକେ ଏ ସାଇଡ ରେ ହଉଛି ଖୋଲିକି ଦେଖ ପାଣି ପଶୁ ଏ ସାଇଡ ଆମର ଦେଖେଇବା କାରଣ ହଉଛି ଆମର ପାଣି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପକଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଜାହାଜ ହାଳ ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ଡିପର ବହୁତ କରେଣ୍ଟର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାହାଜ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଦେଖା ଇଆଡେ ଦେଖା ମୋବାଇଲ ଦାମ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡେ ଦେଖା ଉଠଉଛି ଏଇ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେଇଠୁ ଉଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଏଇଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ଚାଲିବ ଆସ ଏଟା ତ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଛି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଇଏ ନେଇକି ମାଡ଼ ହେଇକି କଟିଗଲା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ର ବନ୍ଦ କର 18 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି 18 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଡବଲ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଆଉ ଥରେ ହେଇ ଆନିର କରିଦେ ଆନିର ଏଇ ପେଟ ତଳେ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ଯିବ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଧିକ ନା ପକା ନା ଚାଲ ବୁଲେଇବା ଏପଟ ଦେଇକି ମାଛ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡି ମାଛ ଉଠୁଥିଲା ଏପଟ ଦେଇକି ବୁଲା 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 ତମର ପାଇବ ନୂଆ ଡେମିନି ମାର ଦେখ ମୋର ପଇସା પણ ନାହିଁ ମୋ ଡେମିନି ହେଇ ମୋବାଇଲଟା ଏତେ ଦୂରିଆ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦେଖ ଦେଖା ବହୁତ ଦୂରିଆ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛମାନଙ୍କୁ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯିବ କାଇଁ ମାଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁନି କାଇଁ ଶୁକାନ ହତି ଯିବନି ଶୁକାନ ହତି ଲାଇଟଟା ଏଇଠି ଢିଲା ହେଇଗଲା ଉଠା ହଉ ଏଥର ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରିବ ଅଫ୍ କରିବୁନି ର ଖୋଲିବା ଟାଇମ୍ ତମେ ଦେଖେଇବନି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା ପାଣି ଲଜୁ ଦେବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି এটা রেকর্ডিং চালু খাও গাড়ি খুলবা তো সেই দরিয়ার ভিডিও কর
ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ନିଏ ନା ପାଣି ପଶିକି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ତ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ସାହସରେ କେହି ଏମିତିକା କରିବେ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ। ବହୁତ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଭୟ କରିକି ତଥାପି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛେ। ଏତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମୋବାଇଲ ଯଦି ମୋର କାଳେ ପଳେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ମୋର 2 ମାସ ଦରମା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପୁଛାପୁଛି କରିବେ ନା ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେନା ଗାମଛାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଛା ଚାଲିଛି, ପୁଛାପୁଛି ଚାଲିଛି। ପାଣି ପଡ଼ିଯିବନି ପଶିନି ନା ତ ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି, କାଣି ପାଣିଟା ଲାଗିଯାଇଛି ହେଲେ କିଛି ହେଇନି ମୋବାଇଲଟା। ପାଣି ଖୋଲା ଖୋଲା ବହୁତ ଦାମ ବେଶୀ। ବନ୍ଦ କରବା पेट तो देखो 2 बार 3 बार पेट खाएगी बोलो। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା କାହିଁ ସେ ରେକର୍ଡିଂଟା କାହିଁ ସେ ରେକର୍ଡିଂଟା କିଆଡ଼େ ଗଲା ଏପଟେ ଥିବ ବୋଧେ। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏମିତି ଜାପ୍ସା ଦେଖାଗଲା କି ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି।